वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। इराकी शहर मोसुल दाइश से आज़ाद करार दिया जा चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए हम बात करेंगे फ्रंट लाइन से रिपोर्टिंग करने वाली वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा से। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। मुलाकात पहली अफगान अमेरिकन खातून पायलट से जो निकली हैं अमन के मिशन पर। रोबोट जो बीमार बच्चों की जगह जा सकता है स्कूल। और जिंदगी देने वाला दरिया जो खुद खतरे में है। इराक के शहर मोसुल का कब्जा दाइश से छुड़ाने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक की हुकूमत और फौज को मुबारकबाद दी है। मोसुल को आज़ाद करार दिए जाने के ऐलान पर इराक के दारुल हुकूमत बगदाद की सड़कों पर भी खुशियां मनाई गईं। वज़ीर आज़म हैदर अल अबादी ने फतह का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क से दाइश का नेटवर्क ख़त्म करके इस्तेहकाम लाना अब भी एक बड़ा चैलेंज होगा। इराकी फ़ौज की मदद करने वाली अमरीकी फोर्सेस के आला ओहदेदारों ने भी खबरदार किया है कि दाइश के हाथ दोबारा मजबूत ना हों, इसके लिए ज़रूरी है कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क की सुन्नी अक़लियती आबादी को भी साथ लेकर चले। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इराकी फोर्सेस पर दाइश के खिलाफ लड़ाई में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा हैदर मर्डॉक गुज़िश्ता 9 माह से मोसुल से रिपोर्टिंग कर रही हैं और इस वक्त इराकी कुर्दिस्तान के शहर इरबिल से हमारे साथ हैं। हैदर, वेलकम टू व्यू 360। Victory has been declared in Mosul, but the battle isn't over. So what is left there to be done? There's quite a bit left to be done. There is still a battle going on in a small area that Islamic State militants still hold. The area is no more than a couple hundred meters squared, but they are fighting to the death, and there are still airstrikes pounding on their targets. Beyond that, there are also areas, a lot of the old city and beyond still has bombs that needed to be cleared. It's also believed that there are militants in hiding in many places. Even just a couple of weeks ago, an area that had been taken by Iraqi forces months ago was retaken by Islamic State forces for a couple of days. सो आज़ादी का तो ऐलान किया जा चुका है, लेकिन मुश्किलात अभी ये हैं कि आईसिस यानी दाइश के जो अरकान हैं, जो मेंबर्स हैं, वो अभी भी लड़ रहे हैं और आखिरी वक्त तक लड़ने का ही इरादा रखते हैं। और उसके अलावा जो कदीम इलाका है मोसुल शहर का, उसके इर्द गिर्द अभी भी बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जहाँ पे पुराने जो बम नस्ब किए हुए थे, जो लैंड माइंस थी, वो भी अभी हैं, उनको भी क्लियर करना है। और उसके अलावा जो शिद्दत पसंद हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में अब भी छुपे हुए हैं, तो उनको बाहर निकालना, उनको फ्लैश आउट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। There is widespread devastation in Mosul right now. Whatever footage that's coming out of the region is just awful to watch. How is the morale of the people? We've seen them celebrate this victory, but where are they finding shelter? How are they dealing with the daily life crisis that they're in? Well, you're right. The destruction in Mosul has been almost complete in many places. And at the same time, there are people celebrating the victory, or the declared victory, the almost victory. I think the celebration won't last that long because the amount of destruction is overwhelming. People have lost so many friends and family members. A lot of the rubble, underneath a lot of the rubble, are still the bodies of civilian families killed in airstrikes. In the old city, on the streets itself, there are still the bodies of the Islamic State fighters. And of course, there have been, over the course of the past 9 months, about 900,000 people displaced. And many of them are still displaced in shelters, in camps. And it's very hot here, 45 degrees at least every day, and they're living in tents in the desert. Other people are staying with friends and family in crowded areas that have often very little services like water or electricity. So it's been really hard, and even more difficult times are expected to come. तो शहर आज़ाद तो हो गया है, लेकिन हालात आम लोगों के लिए भी बहुत ख़राब है। हम देख चुके हैं वीडियोस में भी कि मलबे का ढेर नज़र आ रहा है पूरे शहर में ही, और इस मलबे तले लाशें दबी हुई हैं लोगों के प्यारों की, उनके रिश्तेदारों की, और उसके अलावा आईसिस के फाइटर्स की भी। और जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जैसे खुराक और पानी, इनकी तलाश इस वक्त बहुत मुश्किल है। लोग अपने घरों को छोड़कर निकलने पर मजबूर हो चुके हैं और बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों के सहारे पे हैं इस वक्त। What about, Heather, what about the future of the families of ISIS fighters? Amnesty International has accused Iraqi forces of human rights abuses as well. So these family members, are they in Iraqi military's custody, or what's their status? Well, they do face a very uncertain future, but officially the Iraqi policy is not to punish the family members of the ISIS members. They say they don't believe that women and children are responsible for what the fighters themselves have done.
However, that doesn't mean that there isn't a huge stigma attached to being related to a ISIS member, and there have been abuses by local authorities in the past. Some families that come out of Islamic State areas, when they first arrive in the Iraqi-controlled areas, if they are related to a militant, they don't really even seem to realize how strong that stigma is, and we'll talk about it openly, and then later try to put that, keep it a secret, because even if Iraqi forces do, as they say, not punish the families of the militants, local people are so traumatized by the horrors they faced over the past few years that they do blame the families, and they don't want to live near Islamic State families, whether they're guilty or not. Are the family members of ISIS fighters local civilians, or are these foreigners? These are all locals that we would see in Iraqi-controlled areas. The families of foreign fighters are not. We haven't seen any of them. It is believed that there might be quite a few families of foreign fighters underneath in the houses that are still held by Islamic State militants. And Iraqi forces have said that they don't want to use heavy artillery in those areas because they don't want to kill the families of the ISIS members. I'm not sure if they know exactly if they are there or not. All right. I don't see how a foreign family member could stay and survive in Iraq, normal society here. जहाँ तक ISIS members की families का ताल्लुक है, तो एक तो बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच्ड है किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो इन लोगों के साथ जिसका राब्ता था, जिसके ताल्लुकात थे, और अब जबकि आईसिस फाइटर्स को वहाँ से निकाला गया है तो इराकी मिलिट्री की पॉलिसी ये है कि ख़ानदानों को पनिश ना किया जाए, उनको सज़ा ना दी जाए। लेकिन आम लोग जो वहाँ रहते हैं वो इस वक्त इतने बुरे हालात से गुजर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि आईसिस के फ़ाइटर्स के ख़ानदान उनके आसपास रहते हों। और हैदर का ये कहना है कि जो फ़ॉरेन फ़ाइटर्स हैं, गैर मुल्की फ़ाइटर्स हैं, वो उनके ख़ानदान उनको वहाँ ज़्यादा नज़र नहीं आए। ज़्यादातर वही हैं जिनका ताल्लुक इराक़ से ही है और उनके ख़ानदान वालों ने आईसिस का साथ दिया। हैदर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट फ्रॉम इरबिल एंड स्टे सेफ। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा आज से वाशिंगटन में दाइश मुखालिफ आलमी इत्तेहाद के 3 रोज़ा इजलास की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें दाइश के ख़िलाफ़ हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए चलते हैं अमरीकी महकमा खारजा, जहाँ से हमारे साथ हैं अमान अज़हर। अमान, आज से स्टेट डिपार्टमेंट में शुरू होने वाले इजलास में किन मामलात पर बातचीत होगी? जी साकिब, सदारती जो एनवॉय हैं, स्पेशल एनवॉय ब्रेट मैकगर्क, उनकी सरबराही में ये इजलास होने जा रहा है और इसका मकसद यही है कि जो इस वक्त एक मुनज़्ज़म तरीके से दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई है उसको अगली हतमी शक्ल दी जा सके। तो आज इस सिलसिले में स्टेट डिपार्टमेंट में 4 वर्किंग ग्रुप्स पर बात होगी। इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इस ग्लोबल कोalition के 72 मेंबर्स हैं, जिसमें ममालिक के अलावा दीगर इदारे, गैर मुल्की इदारे भी शामिल हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन, इंटरपोल और नेटो। पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। तो इस सिलसिले में आज 4 वर्किंग ग्रुप्स को मिलेंगे और बातचीत करेंगे, ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन के हवाले से, स्टेबलाइजेशन या इस्तेहकाम के हवाले से, उसके अलावा गैर कानूनी सरमाए की नकलो हरकत या जंगजुओं की जो नकलो हरकत है उस पर उसको कर्टेल करने के लिए भी एक वर्किंग ग्रुप मिलेगा। तो कल ये तमाम चीज़ें जाएंगी, जहाँ पे एक बड़ा 72 तमाम मेंबरान का जो इजलास है वो कल होगा और उसके बाद तीसरे दिन इन तमाम चीज़ों को एक हतमी शक्ल दी जाएगी, इन तमाम तजावीज़ को, जिसमें जो स्पेशल एनवॉय हैं वो इफ्तिताही कलमात भी कहेंगे। जी, और इस इजलास में किन नताइज की तवक्को की जा रही है कि क्या होगा आखिर में? देखिए, इस ग्लोबल कोalition का जो मैंडेट है वो बुनियादी तौर पर जो दाइश के ख़िलाफ़ जारी लड़ाई है उसको एक मुनज़्ज़म इत्तेहाद के ज़रिए आगे लेकर चलना है। अभी भी इराक़ में ऐसे इलाके हैं, रक्का, और जहाँ पे दाइश अभी भी लड़ाई लड़ रही है और ख़्याल यही है कि इन तमाम वर्किंग ग्रुप्स के ज़रिए ऐसी तजावीज़ को सामने लाया जाए जो कि टैक्टिकल और स्ट्रेटिजिक सतह के ऊपर, जिनके इम्प्लीमेंट करके दाइश को उनकी तमाम फॉर्म्स या शक्लों के अंदर शिकस्त दी जा सके। तो अगले 2 दिनों में मालूम होगा कि ये तमाम मेंबरान कौन सी तजावीज़ लेके आते हैं और इस दाइश के ख़िलाफ़ जारी इस लड़ाई को कैसी मुनज़्ज़म शक्ल मज़ीद दी जाती है। जी, अमान अज़हर हमारे साथ थे अमरीकी महकमा खारजा से। थैंक यू अमान। और इस इजलास के बारे में मज़ीद अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन कतर तनाज़े के सफारती हल के लिए खलीजी मुल्कों के 4 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँचे हैं। इससे कबल टिलरसन ने कुवैत के अमीर शेख अल सबा से मुलाकात की। कुवैत कतर तनाज़े के हल की कोशिशों में सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जुमेरात को सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र ने
5 جون کو قطر پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام عائد کرتے ہوئے اس سے تمام تعلقات منقطع کر لیے تھے اور مذاکرات کے لیے قطر کے سامنے 13 مطالبات پیش کیے تھے جنہیں قطر نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور سیکرٹری ٹلرسن کی وزٹ کی اپڈیٹس بھی ہم آپ کو اپنی ویب سائٹ urduva.com پہ دیتے رہیں گے، جہاں جی آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد وزیراعظم پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اس کے بارے میں بھی آپ ماہرین کی آراء جان سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduva.com پر۔ بالکل، اور اب وقت ہوا ہے ورلڈ ویو کا، جس میں پیش ہوتی ہیں دنیا بھر سے انٹرسٹنگ خبریں اور اہم واقعات۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ہندو یاتریوں کی بس پر حملے میں 5 خواتین سمیت 7 افراد کی ہلاکت کے بعد علاقے میں سیکیورٹی انتہائی سخت ہے۔ حملے کی ذمہ داری ابھی کسی نے قبول نہیں کی، تاہم پولیس نے عسکریت پسند گروہ لشکر طیبہ کو حملے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ امریکی ریاست مسیسپی میں ایک جنگی طیارے کے کھیتوں میں گر کر تباہ ہونے سے 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثے کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ امریکی جنگی اور بحری جہازوں نے بھارت کی سمندری حدود میں بھارت اور جاپان کے ساتھ 1992 کے بعد سے اب تک کی سب سے بڑی مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ مالابار کے نام سے ان مشقوں کا مقصد ایشیائی بحر الکاہل خطے کی حدود میں بحری خطرات کا مقابلہ کرنا ہے۔ بھارتی ریاست آسام میں شدید بارشوں اور سیلاب سے جنگلی حیات کے تحفظ کے ایک مرکز سے درجنوں گینڈے، ہرن اور جنگلی سانڈ آزاد ہو گئے ہیں، جنہیں پکڑنے کے لیے علاقے کے مختلف حصوں میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آسام کا کازیرنگا نیشنل پارک دنیا میں گینڈوں کی سب سے زیادہ آبادی والا نیشنل پارک ہے۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ شائستہ وائز افغانستان سے تعلق رکھنے والی پہلی لائسنس یافتہ خاتون سویلین پائلٹ ہیں۔ انہوں نے ریاست فلوریڈا میں واقع اسکول آف ایروناٹیکل انجینئرنگ سے تعلیم حاصل کی ہے۔ ان دنوں وہ ایک بہت بڑے مشن پر نکلی ہیں۔ وہ مشن کیا ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 29 سالہ شائستہ وائز کی پیدائش ایک ریفیوجی کیمپ میں ہوئی۔ وہ صرف 8 ماہ کی تھی جب افغانستان کی جنگ کے دوران ان کا خاندان امریکہ منتقل ہو گیا۔ آج شائستہ ایک پائلٹ ہیں جو امن کا پیغام پھیلانے پوری دنیا کے سفر پر نکلی ہیں۔ اس کے لیے وہ 5 براعظموں میں 18 ممالک کا سفر کریں گی اور 40,000 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کریں گی۔ حال ہی میں انہوں نے اپنے آبائی وطن افغانستان میں لینڈ کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ افغانستان کے لوگوں کو بتاؤں کہ ہم نے بہت سی جنگیں دیکھی ہیں اور اب بہتری آنی چاہیے۔ میں اپنے ملک کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ امریکی ریاست فلوریڈا سے اس سفر کے آغاز پر شائستہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک وقت تھا جب وہ جہاز اڑانے سے تھوڑا ڈرتی بھی تھی۔ جب میں نے ہوابازی کی تعلیم کا آغاز کیا اور پرواز کرنی شروع کی، تب مجھے خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ افغانستان سے تعلق رکھنے والی خواتین بہت بڑی تعداد میں اس شعبے میں نہیں ہیں۔ لیکن آخرکار جب مجھے لائسنس ملا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خواتین کے ساتھ، خاص طور پر افغان خواتین کے ساتھ یہ پیغام شیئر کروں گی کہ وہ بھی اسی طرح کے شعبوں کا انتخاب کر سکتی ہیں جو خواتین کے روایتی پروفیشنز میں شامل نہیں ہیں۔ شائستہ پائلٹس کو ٹرین بھی کرتی ہیں۔ دنیا کا چکر لگانے کے بعد ان کا اگلا خواب ہے کہ وہ افغان خواتین کو ہوائی جہاز اڑانا سکھائیں۔ سحر ماجد، اردو VOA۔ اور ثاقب، شائستہ جب یہ مشن پورا کر لیں گی تو وہ دنیا کا چکر لگانے والی سب سے کم عمر خاتون سویلین پائلٹ ہوں گی۔ اور ایک طرف تو وہ امن کا پیغام بھیجنا چاہتی ہیں اس جرنی کے ذریعے، لیکن ان کا ایک اور گول بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواتین میں خاص طور پہ STEM ایجوکیشن یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ،
इसकी जानिब उनका रुझान जो है उसमें इजाफा किया जाए, बच्चियों को इंस्पायर किया जाए कि वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तरफ उसी तरह आएँ जैसे शाइस्ता आई हैं। और अगर आप शाइस्ता की जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट है dreamsoar.org, जिस पर आप उनके सफ़र को फॉलो कर सकते हैं और उनके बारे में मज़ीद जान सकते हैं। अब हमारा हफ्तावार सेगमेंट एजुकेशन। दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं मगर किसी बीमारी की वजह से घर से निकल नहीं सकते। आज के दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से अब उनके लिए भी अपने क्लास फेलोज़ के साथ पढ़ना लिखना मुमकिन हो गया है, क्योंकि अब एक रोबोट बीमार बच्चे की जगह स्कूल जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। क्लोई ग्रे का कमरा यूनिकॉर्न्स के खिलौनों से भरा पड़ा है। ये वो जगह है जहाँ वो अपना ज्यादातर वक्त गुजारती है। They're magical and they're real and they're amazing. क्लोई खुद भी मुनफरिद हैं। सेरिब्रल पाल्सी की बीमारी के बायस होने वाली सर्जरी की वजह से वो 1 माह से अपनी 5वीं क्लास के हम जुमातों से दूर घर पर वक्त गुजार रही हैं। लेकिन अब वर्चुअल क्लोई आ गई है। क्लोबार्ट रोजाना क्लास में आती है। क्लोई अब घर बैठकर क्लोबार्ट बनाने वाली कंपनी डबल रोबोटिक्स की वेबसाइट से क्लोबार्ट को कंट्रोल करती है। आप इसे एक पहियों वाले सेगवे पर सेट किए गए आईपैड की शक्ल में तस्वर कर सकते हैं। 150 डिग्री वसी जाविये के लेंस की मदद से क्लोई क्लास भर को देख सकती है। क्लोई अपनी टीचर को सुन रही है। What's the first thing that we do? Raise your hand and tell me. वो क्लास के साथ काम करती है और क्लास के साथ ही प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लेती है। It's okay. It says you can write it like a letter. क्लोबार्ट सवालों के जवाबात तक भी देती है। Chloe, what was something your group had? They bring like special. मेरे ख्याल में मुझे इसका जवाब आता है। मैं कोशिश करूंगी और इसे ठीक कर दूंगी। And I get it right. I'm like, oh, personal victory. Woo. और टीचर देख सकती है कि क्लोई का हाथ उठा हुआ है। क्लोई माउस पर क्लिक करती है और वेबसाइट पर स्लाइडर को हरकत में लाती है, जिससे क्लोबार्ट टीचर की नजरों की सतह तक बुलंद हो जाती है। Chloe, how would you? I will feel motion sickness because I am not a heights person. टीचर मैरी फ्यूसिला का कहना है कि हमेशा से ऐसा नहीं था। She was a little shy about, you know. लेकिन अब मैं महसूस करती हूँ कि क्लासरूम में एक आम क्लोई वापस आ गई है। Bye. तो क्या लंच का वक्त हो गया है? कोई मसला नहीं। क्लोई व्यू तब्दील करती है और जमीन पर किसी रुकावट न होने को यकीनी बनाने के लिए नीचे देखती है। फिर अपनी अच्छी दोस्त कायला के साथ कैफेटेरिया जाती है और यहाँ इसके वालिद इसके लिए लंच लाते हैं। और हकीकी क्लोई भी उसी वक्त लंच करती है जब स्कूल में इसके दोस्त। सर्जरी के बाद कुछ अरसे वो अपने बेड से बाहर नहीं आना चाहती थी, लेकिन इसकी वजह से उसे हर सुबह उठने की तहरीक मिलती है। जब स्कूल खत्म हो जाता है तो क्लोबार्ट का काम भी खत्म हो जाता है। क्लोई इसे चार्ज पर लगाती है। स्कूल सिस्टम के पास 6 ऐसे रोबोट हैं जिनकी कीमत $3000 है। क्लोई को ये डोनेट किया गया था। ये मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ है। क्लोई का कहना है कि वो अपनी वर्चुअल शक्ल को स्कूल जाने के बाद भी नहीं भूलेगी, लेकिन इस वक्त ये इसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। कैरोलिन प्रसूटी की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और हमने एजुकेशन की बात की, अब कुछ बात करते हैं एनवायरनमेंट की। माहौलियाती तब्दीलियाँ किस तरह ज़मीन की शक्ल बदल रही हैं, इसकी एक वाज़े मिसाल है इसराइल और उर्दन के दरमियान वाक़े बहीरा मुर्दार या डेड सी, जो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ रहा है। खारे पानी की इस झील की गहराई भी हर साल तकरीबन 1 मीटर कम हो रही है। माहिरीन अर्जियात की एक बैनुल-अक़वामी टीम ने बहीरा मुर्दार और उसमें आकर गिरने वाले दरियाओं और नदी नालों से मिट्टी और पानी के जो नमूने जमा किए हैं, उनसे इलाके में हज़ारों साल पहले होने वाली शदीद खुश्क साली के सबूत मिले हैं, जिसकी वजह से इस नमकीन झील का 80% पानी खुश्क हो गया था। माहिरीन का कहना है कि ऐसी खुश्क साली मुस्तकबिल में भी हो सकती है। और सारा डेड सी की हमने बात की। इसी तरह लाहौर की पहचान दरिया रावी भी ख़तरे से दो चार है। बरसाती पानी और सनती फजला मिलकर दरिया की गोद को 2 माह के लिए भरते हैं, लेकिन जिससे मलाहों का काम तो चल निकलता है, लेकिन हकीकत यह है कि रावी अब ख़त्म हो रहा है। लाहौर से देखते हैं ये रिपोर्ट। एक वक्त था जब दरियाए रावी सांस लेता था। मलाहों के चप्पू पानी से बातें करते थे, कश्ती रानी का फन दम भरता था, लेकिन अब यहाँ जिंदगी दम तोड़ रही है। जब तक दरिया में पानी था तो हमारा बहुत अच्छी गुज़र औक़ात थी, लेकिन पानी ना होने की वजह से
ہمارا کاروبار بالکل تباہ ہو چکا ہے. جو انڈیا سے ہمیں پانی آتا ہے, جو کشمیر سے ضلع پٹھان کوٹ سے آتا ہے ہمارا راوی, یہ اس کا پانی اس میں 1% بھی شامل نہیں ہوتا. پچھلے 25 سے 30 سال میں انڈیا نے تقریباً یہ پانی ہمارا دریائے راوی کا جو ہے نا وہ بالکل بند کر دیا ہوا ہے. دریائے راوی میں آنے والے اتار چڑھاؤ یہاں عرصہ 40 سال سے ملاح کا کام کرتے عمران لیاقت کی زندگی میں بھی نشیب و فراز کا باعث بنے. یہ تو بھلا ہو موسم برسات کا جو سال کے 10 مہینے خالی رہنے والے دریائے راوی کی گود پانی سے بھر جاتا ہے. پہلے ہمارا کام سال کے 12 مہینے ہی چلتا تھا, لیکن اب یہ کام سمٹ کر صرف 2-2.5 مہینوں میں آ گیا, جن دنوں میں یہ برسات کا پانی اس میں شامل ہوتا ہے. لاہور کنارے لگنے والے دریا کے ساتھ اپنوں نے بھی غیروں سا برتاؤ کیا. برساتی پانی کے ساتھ گھریلو اور صنعتی فضلہ بھی دریا کے دامن میں گرتا ہے. شہر کے 14 نالوں کے ذریعے آنے والا کوڑا کرکٹ بھی اسی دریا کی نظر ہوتا ہے. لاہور میں 2 سے 2.5 ہزار کیوسیک آلودہ پانی ہر دن راوی کے اندر پھینکا جاتا ہے. رپورٹس کے تحت 45 کے قریب مختلف مچھلیوں کی نسلیں ہیں جو کہ راوی میں سے اب ختم ہو چکی ہیں آلودگی کی وجہ سے. اگر ہم اپنی عادتیں بہتر نہ کر سکیں ہم اس سمندر, اس دریا کو نہیں بچا سکتے. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بننے والے ریور راوی کمیشن کے سیکٹری احمد رافع عالم کہتے ہیں کہ دریا نما گندے نالے میں کسی بھی طرح کی تفریحی سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ملاح یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں. ان کے نزدیک تو کشتی رانی ایک فن ہے جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا اور اسی سے ان کے 20 سے 25 گھرانے آباد ہیں, لیکن اب وہ فکر مند ہیں کہ یہ فن آگے منتقل نہیں ہو پا رہا. دریائے راوی کی ہم نے بات کی اور امریکہ کے مختلف ساحلوں کی بھی آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں کہ ان دنوں وہاں شارکس دیکھے جانے کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور ثاقب ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ امریکہ میں شارکس کے تحفظ کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں پچھلے 20 سالوں میں وہ رنگ لا رہی ہیں. بہت سے لوگ ویسے شارکس دیکھنے کے لیے خاص طور پہ جنوبی افریقہ جاتے ہیں, لیکن وہاں پائی جانے والی گریٹ وائٹ شارکس کی آبادی میں نمایاں کمی نوٹ کی جا رہی ہے. 6 سالہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جنوبی افریقہ کی ساحلی حدود میں اب صرف 350 سے تقریباً 520 کے درمیان شارکس رہ گئی ہیں, اور یہ پہلے خیال کی جانے والی تعداد سے تقریباً 50% سے بھی کم ہے. اور سمندر کے اس سب سے بڑے شکاری کو خطرہ ہے بھوک سے, کیونکہ ان کی خوراک بننے والی چھوٹی شارکس اور مچھلیوں کا ضرورت سے زیادہ شکار کیا جا رہا ہے. تو جب وہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے ان کا سروائیول بھی خطرے میں پڑ جائے گا. لیکن جو ایک چیز ہم اکثر بھول جاتے ہیں اور ہماری کوشش جو ہوتی ہے کہ اس طرح کی سٹوریز سے لوگوں کو ریمائنڈ ہو جائے, وہ یہ ہے کہ انسان کا اس کے ماحول کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. شارک سے ڈر تو لگتا ہے لیکن شارک کا تحفظ بھی ماحول کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. اور یہ شارکس ہم نے دیکھی تو یہاں پر ایک ایکسٹریم سپورٹ بھی ہے جس میں آپ کیج کے اندر ڈائیو کرتے ہیں اور شارکس کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. تو اس کا ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا آف کورس ایک جو تھرل ہے وہ پیدا ہوتی ہے, اور ساتھ میں آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ شارکس جو ہیں وہ کیسے رہتی ہیں اور ان کو سمجھنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ وہ ایک ایکو سسٹم کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اور اگر شارکس کم ہو جائیں گی تو پھر جو سمندر کا جو آبی ایکو سسٹم ہے وہ خراب ہوگا, اور جس کا اثر ہر کسی پر پڑے گا. بالکل پورے ماحول پہ ہی پڑے گا. تو یہ تھا جناب آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Urdu اور ہمیں بتائیے کہ آپ اس شو میں کیا کیا دیکھنا چاہتے ہیں. کل اسی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. Have a nice evening.